Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Nugraha, mahasiswa dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara. Kali ini saya akan membuat tugas basis data yang langkah demi langkah yang berjudul perpustakaan. Ini sedikit gambaran dari PRT saya ya. Nah, di sini nanti saya akan membuat 3 tabel. Yang pertama adalah tabel anggota yang akan berelasi dengan tabel peminjaman dan juga tabel buku yang akan berelasi untuk tabel peminjaman. Lanjut kita buka aplikasi Exam TV-nya. Nah, untuk masuk ke modul MySQL, kalian tinggal klik Start. Terus kalau sudah, kalian klik Shell untuk melihat tampilan terminalnya. Nah, untuk masuk ke MySQL, kita ketikkan perintah MySQL -u root main p. Kita enter passwordnya saja ya. Nah, oke. Lanjut kita akan membuat database-nya terlebih dahulu ya. Kita ketikkan perintah create database perpustakaan, dan di akhir perintah kalian ketikkan titik koma ini, tinggal enter. Nah, untuk melihat seluruh database yang pernah kita buat, kita ketikkan perintah show database. Nah, ini salah karena kurang S. Bentar, show databases, ini titik koma. Nah, ini database yang pernah saya buat, ada akademik, klinik, office, dan jualan, dan ini perpustakaannya. Nah, jika sudah, kalian gunakan dulu database tersebut ya. Ini kalian perhatikan di MariaDB ini tulisannya non ya, atau belum kepakai ya. Kalian tinggal ketikkan perintah untuk memakainya use perpustakaan titik koma. Nah, lanjut kita akan membuat 3 tabel ya. Nah, tabel yang pertama adalah tabel anggota. Anggota, terus habis nama ini, nama tabel yang akan kalian buat, kalian ketikkan perintah buka lalu enter. Nah, di sini nanti ada 4 atau 5 atribut ya yang akan saya buat. Atribut yang pertama adalah ID anggota. Tipe datanya saya akan buat cara aja atau in aja deh, in auto increment, terus primary key. Jadi setiap kalian buat tabel harus ada tipe data ini ya, primary key, wajib ini. Kalau nggak ada itu nggak bisa ya.
wajib 1 primary key dan nggak boleh lebih ya. Lanjut, atribut yang kedua adalah nama, tipe datanya varchar atau ini nggak boleh kosong. Terus yang ketiga adalah alamat varchar ya. Alamat kita teks aja, biasanya kan panjang ya. Terus nomor telepon tipe datanya in. Terus akhirannya untuk menutup perintahnya ini kan kurung buka, kalian tinggal kurung tutup titik koma. Oke, untuk melihat deskripsi dari tabel yang kalian buat tadi, ini tabel anggota, kalian tinggal ketikkan perintah desc anggota. Nah, ini dia, ada 4 atribut atau kolom yang saya buat di tabel anggota ya. Nah, ID anggotanya ini tadi yang akan jadi primary key. Terus lanjut, kita akan buat tabel yang kedua, yaitu tabel buku. Terus kurung buka, enter. Atribut pertama yaitu ID buku, in, auto increment itu penomoran otomatis ya. Terus ini yang jadi primary key, atribut yang akan jadi primary key yaitu ID buku. Terus atribut yang kedua adalah judul. Nah, 50 aja. Atribut yang ketiga adalah pengarang. Atribut yang keempat adalah tahun terbit. Kalau tahun pakainya tipe data year. Yang terakhir stoknya aku kasih tipe data in aja, dan juga default 0. Terus enter, kita tutup ya, ini kan sudah ada kurung buka, kita tutup, kurung tutup, titik koma, enter. Nah, kita lihat deskripsi dari tabel buku ya, desc. Nah, ini dia. Jadi di tabel buku ini ada 5 atribut atau 5 kolom. Yang akan jadi primary key-nya adalah ID buku ya. Kita lanjut buat tabel yang ketiga, yaitu peminjaman. Kurung buka, ID peminjaman, auto increment primary
atribut yang kedua adalah tanggal jam. Kalau tanggal kita pakainya date ya. Oke. Jadi date itu ada tahunnya, ada bulannya, dan juga ada tanggalnya. Yang ketiga, Anda kembali dan juga terus. Jadi ini nanti aku buat relasi ke kedua tabel yang aku buat tadi, yaitu ID buku dan juga ID anggota dan juga ID buku. Kita ketikkan ID anggota in ID buku juga in. Nah, ini kalau mau berelasi kalian tinggal ketikkan ID kurung buka dulu ID buku terus referensi anggota ID ini ID buku, jadi kita tulis ID punya dulu, referensi buku, tabel buku ya, terus kita tulis atribut ini ID buku, Nah, dan juga relasi dari tabel anggota ini anggota preferensi anggota ID anggota. Nah, kalau sudah, enter lagi untuk menutup perintah tadi ya, kurung bukanya dan 3 kurung tutup, enter. Nah, untuk melihat deskripsinya masih sama, DSP peminjam. Nah, sudah jadi ketiga tabel. Nah, ini mul ini artinya berelasi ya. Oke, lanjut kita akan coba mengubah kita akan coba mengubah nama dari tabel buku ya. Kita coba ubah dulu ya, nama dari tabel buku. Untuk mengubah nama dari tabel buku, kalian bisa ketikkan perintah rename, terus nama yang lama, nama tabel yang lama. Jadi, tabel yang lama itu namanya kan buku, kalian ketikkan buku, tinggal enter, terus itu nama yang baru, ganti namanya menjadi book. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah berhasil di rename atau diubah namanya. Nah, kita coba lihat menggunakan nama yang lama ya, nama tabel yang lama ya, DXC tabel buku. Nah, sudah pasti tidak bisa karena namanya sudah berhasil kita ubah menjadi book ya. Coba kita
tag deskripsinya menggunakan nama yang baru, DSC book. Nah, seperti ini sudah berhasil. Nah, kita coba perintah menambahkan atribut atau kolom. Ini kan tadi saya membuat 5 atribut ya, saya akan menambahkan lagi. Contoh, kita tambahkan untuk perintah menambahkan itu alter label book ya, karena sudah diubah tadi, dan enter, terus add harga, coba harga, terus tipe datanya kita buat in, terus titik koma. Nah, sudah berhasil. Kita cek lagi deskripsi dari tabel book ini ya, DSC book. Nah, ini sudah ketambah ya, ada atribut baru yang bernama harga. Nah, terus kalau mau dihapus gimana, atau kita coba perintah itu dulu, mengubah tipe datanya. Kita ubah dulu ya, alter, terus nama tabelnya book, terus modify. Untuk mengubah tipe datanya kita ketikkan perintah modify harga, kita kasih varchar 50. Oh, sorry, ini belum tak kasih tabel ya, perintah tabel ya. Bentar, alter tabel book, modify harga varchar 50 titik koma. Nah, sudah berhasil. Nah, ini tadi error karena perintahnya cuma alter book, bukan alter table book ya, makanya error. Terus kita cek lagi deskripsi dari table book ini, DSC book. Nah, sudah terganti ya tipe datanya ya. Lanjut, kita mau ubah atau kita mau hapus ini, hapus atributnya, tekan perintah alter table book, terus drop harga. Ini untuk menghapus atribut harga ini. Coba, oke, kita cek deskripsinya dulu, DSC book. Nah, sudah ya, sudah hilang. Oke, kita lanjut ke materi kedua, yaitu DML atau Data Manipulation Language. Nah, di sini kan datanya itu masih kosong ya, belum ada apa-apa ya. Nah, ini kita mau isi dengan perintah insert.
Kita kasih contoh, kita mau isi tabel anggota ya. Kita DSC dulu anggota. Nah, ini kita ketikkan perintah insert anggota, insert into anggota, terus kalian enter, ketikkan lagi perintah values, enter lagi. Nah, kalian harus tulis ulang ini ya, tulis ulang atributnya ya. Contoh, ini kita akan ke isi ID anggota, kan ID anggota, terus nama, alamat, dan juga nomor telepon. Nah, kalau sudah, kita tinggal isi ID anggota. Yang pertama, karena tipe datanya ini, kita langsung aja 1.1. ini itu integer ya. Terus namanya Agus, alamatnya Jepara. Jadi setiap sudah mengisi satu atribut, kalian kasih koma. Habis itu kalau mau isi atribut lain, kalian tinggal, kalau tipe datanya bukan integer, itu harus ada tanda petik ya. Kalau integer nggak usah. Nah, ini kan nama tipe datanya bukan integer, jadi kita kasih petik nama Agus, terus koma lagi. Alamat juga bukan integer, jadi kita petik. Terus nomor telepon karena integer, jadi kita langsung kasih angkanya. Terus kurung tutup, titik koma. Nah, ini salah ya, harusnya itu kita ketikkan dulu, baru ketik perintah values. Oke. Oh, masih salah lagi, ternyata insert. Nah, begini ya yang benar. Nah, sudah ya. Kita kalau mengecek isi dari data yang telah kita isi tadi itu, kita tinggal tekan perintah select bintang from table. Tabelnya apa tadi? Anggota. Nah, sudah ya. Jadi di sini saya sudah mengisi satu tabel. Satu tabel. Oke, kita akan lanjut pengisian tabel yang kedua, yaitu tabel buku ya. Private into buku ya. Kita isikan dulu. Buku tadi ada ID buku,
terus judul, terus ada pengarang, terus ada tahun terbit, dan juga stok ya. Stok. Nah, kita values dulu, values, enter lagi, E21, terus judulnya apa ya, judulnya basis data ya, basis data, pengarangnya Andi, terus tahun terbit 2014, dan stoknya 3 ya, kurung tutup, nah ini masih salah di ID. Oke, ternyata ini salahnya itu ya, tapi ini sudah saya ubah namanya menjadi book ya. Ubah lagi, set untuk book ya, book. Nah, kita tuliskan lagi kolom atau atributnya, terus values, terakhir isinya. Nah, sudah. Kita cek deskripsi dari yang kita sudah isi tadi di buku. Aduh, oh bukan, kalau kita cek bukan deskripsi, sorry, tapi datanya, select from book. Nah, ini isian yang kita udah bikin tadi ya. Nah, untuk menampilkan, aku mau menampilkan itu judulnya sama pengarangnya. Jadi, kita tinggal ketikkan perintah select, terus nama juga pengarang, nah, terus from book. Select nama dan juga pengarang. Oh salah, apa nama judul, maaf ya, select judul dan juga pengarang dari buku. Nah, ini sudah ya. Nah, ini saya akan coba update stoknya ya. Nah, ketikkan, kalau mau update kalian tinggal ketikkan perintah update, terus nama tabelnya, terus perintah set stok sama dengan kita ubah menjadi 10, enter, where ID buku, kalian bisa ketikkan ID buku, judul atau pengarang ya, bebas, karena ID buku paling sedikit kita ketikkan ID buku saja.
isi buku sama dengan 1 titik koma. Nah, kalian cek lagi isi datanya, select bintang from book. Nah, stoknya sudah terganti menjadi 10 ya. Nah, lanjut kita akan tambahkan isian di data ini, kan cuma 1, kita isi lagi insert untuk book. Terus kita ketikkan lagi atributnya, isi buku, di situ judul, buku pengarang, terbit, dan juga stok. Terus kita values, kita tambahkan 2, sudah, terus punya Naruto juga ya, itu pengarangnya tahun terbitnya 2000, stoknya 5. Ininya kurang petik ya. Ini kan ada belakang ya. Kita coba ulang lagi, insert into book, terus values, tambahkan titik, dan udah ya. Nah, lanjut kita akan coba perintah menghapus ya. Kita tekan perintah delete from book where ID buku aja, buku sama dengan 1 sama 2 aja, titik koma. Kita coba lihat datanya. Next, bintang from book. Mantap. Nah, sudah hilang ya. Lanjut kita akan coba perintah where ya. Where ini digunakan untuk memberikan kondisi. Kita tekan select bintang from book, dimana stok lebih dari 5 titik koma. Bentar. Nah, ini berhasil. Oke, kita akan lanjut pengisian semua tabel dulu ya. Kita isi tabel anggota dulu. Bentar, kita cek dulu ya. Nah, ini kan ada 1, kita tambahin 2 lagi. Insert,
anggota. But I got blessings, I gotta be. You know I'm always on the move, I'm on a jet. I ain't got time to be upset or place a bet. You say I treat you like a guest inside my home on a roam in the zone. I try to tell you how it is, the life I live. I give you all I gotta give, forgive. But when the morning sun arise, I gotta leave. Do not grieve, best believe. I go, she stays. High road, high paid, I take. Nighttime, bright day, no work. Sudah berhasil tambah ya. But I got places I gotta be. Look, I bought you diamonds and I bought you pearls. I took you around the city, took you around the world. You acting bratty and you curling up your lip. Get a grip, don't you trip. I got a meeting in the morning with the boss. Count the loss, pay the cost. You wanna be the only one inside my lane. Use your brain, go insane. I keep on running back to you like a magnet. I haven't quit it yet. You the safest bet, don't pull me down. Buku terbit sama stok ya. Nah, yang serius kita tambah di buku kedua, kita tag select simpan bukunya. Oke, ada 3 ya. Lanjut kita isikan tabel peminjaman. Nah, USD. Chasing the stars is all I know. If I gave you up, where would you go? And I wonder if you'll ever know that I was yours and you were mine. But our lives were so out of line. I saw it happen a million times, but I had to see it with my own eyes. You had your arms around her waist, you took your time, you had my days. It's just another girl, just another face. How can I get out of this maze? When I was yours and you were mine, but our lives were so out of line. I saw it happen a million times, but I had to see it with my own eyes. Yang bertanya yang pinjam 1, pinjamnya itu harus ada tahun, ada tanggal, sama ada bulannya ya. Ada tahun, bulan, sama ya, begitu. 6 misal tanggalnya 13, tanggal kembali karena belum tanggal. Saya yang buat 1, baik bukunya 3. Koma karena mau lagi dari 26 kembali tanggal 30. Hashtag select.
When I look at you, starry night, a subtle light to set the mood. Baby, know you Oke, kita akan lanjut ke materi join ya. Yang pertama, join, kita akan menampilkan nama anggota dan judul buku yang dipinjam. Yang pertama kita berikan perintah select nama, took a chance on love. How wonderful you are, they don't ever what you dream of. Oh, my stars, girl, just stand right there. That silhouette and the wind in your hair. I don't understand why you let it go so bad. Ooh, girl, I've been watching you, waiting for the chance in the dark, in the light. Ooh, baby, I can't decide. So man, just freeze the time. Baby, you shine so bright. I wanna hold you tight. Can I try if I let it flow? We got all night to go. Baby, let the feeling show. Baby, let it show. My eyes on you, yeah. Wanna spend my life with you. Don't worry, 'cause I'm here for you. book ya, sorry book. Nah, seperti ini. Maaf, banyak masalah ya. Ini on kita create buku ya, salah ya mas. Sudah berhasil ya. Ini untuk materi yang join di inner join. Oke, lanjut kita akan ke perintah left join. Kita select anggota but emotionally I'm gone. I'ma give you one eye, then I'm moving on. No love, don't get it twisted. No love, you had your moment. This is just temporary. There's no love here anymore. No more sitting in bed in a closet door. Untuk perintah left join, sama halnya untuk right join ya. Like nama
anggota white green I know I let the pinjaman. message Nah, go masih sama unread. next kali Pak, nanti berubah yang sama ke kanan, isi peminjaman ke kiri ya. Buka ID kita But I can feel the tension in the air tonight, and I don't think we can make this right. Let's just stop pretending we don't know the sama ya kan. Don't put the weight of the city on my Oke, lanjut We ke both played a part. It's hard to believe properti yang that we stood here watching everything terakhir ya, burn. You just point the finger, untuk but will you menggabungkan learn? You keep screaming tiga out that it's tabel all my fault. I just need to tersebut. take a Nanti break and akan call it all menampilkan this ke namanya, terus judulnya, judul buku, dan juga tanggal pinjamnya ya. Kita select anggota, kita nama, The light is fading Nama, from the avenue. buku, Hard to tell if this is me or if it's you. We used to walk the whole length of the coast. kelas, Now we whisper reasons like we're scared of a ghost. I remember the look when we first met. Didn't know the trouble hadn't come yet. Every promise broken was a lesson learned. Another bridge behind us that was burned. tanggal pinjam. But I can feel the tension in the air tonight, and I don't think we From can make this right. peminjaman Let's just stop pretending we don't know the score. inner join Don't put the anggota weight of the city on my sleeve. We fund both played a part. It's hard to peminjaman believe that we stood here watching everything burn. You just point a finger, but when will you learn? You keep screaming out that it's all my fault. I just need to take a break and call it all this always. Saw somebody else's name to say. ID Maybe I'm the one who didn't fight enough. inner Maybe I'm the one who always played it tough. buku No more running from the things we had to face. We both lost the rhythm and we lost the pace. I never claimed that I was innocent. Oh, sama don't put dengan the weight of the city on my sleeve. C We both played a part. It's hard to believe that we stood here watching everything burn. You just point the finger, but when will you learn? You keep screaming out that it's all my fault. I just need to take a break and call barunya it ada all this terang lebih Saw somebody else's name to say. bawahnya di inner join buku yang seharusnya buku book ya. Nah, kita rename dulu aja ya, rename tabelnya, rename tadi daripada salah terus ya, satu buku Build you a castle where you never feel the cold. I fight your demons while you sleep at kita night. berhasil. Stand between Kita you lanjut and anything that ain't right. menampilkan tadi But ya, I'm just human, baby, that's the truth. select All I gotta give is me. anggota What I'll do, I can't promise pinjam. you the world, but I can promise you my word. Every piece of me is yours. That's what this love is for. If I could, I would take away your Kupon pain. Make the sun come out and stop peminjam the rain. I rewrite every story buku that went wrong. Give you T better days to ID help you stay strong. buku If I could, sama baby, dengan if I could, buku I'd do anything for your own good. ID. But all I am is standing here, Nah, ini loving you through udah every ya. fear. Some nights I wonder if I'm what you need. A broken girl with dreams that barely breathe. But when you hold me close and say Nah, my tanggal name, pinjamnya kenapa masih 0? something shifts and I don't feel the Karena same. You
see the parts of me I try to ternyata belum terkasih ini ya, live inside my mind. tanda petik ya. Still you stay, Kita coba isikan lagi deh. Kita oke, kenapa ini masih kosong I saat know I kita? can't control Karena kita itu ya lupa di tanda petik di sorrow, but I'll be there. pengisian tadi ya. Remind you that you're ready. I'll be a safe place when Update it all aja gets selesai. loud. I'll be a sunshine breaking through the clouds. That's my promise. Selesai. That's what's real. That's the only power I can Kemudian wield. If I could, set baby, you know I would change it all, change it, give you everything good. ya, If I could, I would take sama away dengan your take it away, make the sun come out and stop the rain. tanda I'll petik rewrite dari every sebuah story that went wrong. Give you better satu days, help you stay strong. If I could, baby, dan if I enam could, I'd do anything for your own good. But all I am is standing here, right here, loving you through every fear. Better days are coming, I believe. Long as you keep holding on to me. dengan If I could change the satu world, I'd start with you. That's what love is supposed to do, sampai 10 baby. oh, ya, nah, Like the Come on. air that I breathe, sudah berhasil away your feelings on me. update ya. I've been waiting so long. I've been lonely. I've been done with words. You gotta hold me, hold me. Nah, 'Cause you always notice when I'm being romantic. The touch and the patience, yeah, the vibe is electric. I don't know how you could be this bold. We set the lights down low, can't do this no more. I wanna take it slow, 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 slow. Oh yeah. I wanna take it slow, 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 slow. Take it slow, 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 slow. Ready to take it slow. Wanna take it slow, 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 slow. You don't know what happened till you look into her eyes and you be seeing stars up in the sky, telling me it's strong when you know the feeling's right. For the night, energy craving. Say you want a real kiss, amazing. Till that real kiss turn to a getaway. Oh, can listen Tanda to you petik apa like ya? the radio. Come with the vibe, yup, there we go. And you got a vibe that I want for sure. You got a vibe that I do need. Everything you do is starting to show me. Everything you do, I'm getting what I deserve. Baby, yeah, I love your face and curves. Never gonna put you on the curve. Baby, I've only I wanna take it slow. Nah, oh iya, nah tanggal pinjamnya kurang ini apa ini, rep bawah update dulu. Nah ini dia kurang oke. Like the air that I breathe. Nah berhasil update lagi. Slowly, I've been done with words. You gotta hold me. 'Cause you always notice when I'm being romantic. I've been touching the patience, yeah, the vibe is electric. I don't know how you could be this bold. We set the lights down low, can't do this no more. I wanna take it slow, 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 slow. Oh yeah. I wanna take it slow, 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 slow.
sekarang Doesn't make sense now. chat The way we're drifting apart. ya kurang chat ya Shit is getting strange like we was apart. update ini coba chat You know what I need, don't make me spell it out. You know what I mean, just pull up with a doubt. Things are getting blurry, but I still see you clear. I don't wanna fight it, just want you near. Why we always waiting on a perfect time? Hit me when you're ready, make the move, cross the line. Just come and see me for once. Come and see me for once. You don't ever salah come to lagi me. ya You don't ever come update to me. nah All that time on the phone, but you never make it chat right. Why you gotta make it hard? Just come alive. Come and see me for once. Come and see me for once. Why you gotta make me wait? What we got is real. nah berhasil Come and see me. kita update lagi Just come and see me. ya bisa I'm out here grinding, yeah, city's got me locked. But every night I'm thinking about you, can't stop. You know them other ones, they just fill the space. But with you it's different, got a real embrace. I could tell you stories about the ones who try, but they don't compare, you're the one on mine. Don't act like it's nothing, we both know the vibe. Just show up, baby, let's keep it alive. Things are getting blurry, but I still see you clear. I don't wanna fight it, I just want you near. Why we always waiting on the perfect time? Hit me when you're ready, make the move, cross the line. Just come and see me. mengambilkan tiga tabel tadi ya coba pagi You don't ever come to me. You don't ever come to me. All that time on the phone, but you never make the drive. Why you gotta make it hard? Just come alive. Come and see me for once. Come and see me for once. Why you gotta make me wait? sorry kurang What we koma got is real. buku Come and see me. bisa Just come and buku see me. Yeah, come. sorry Don't leave me hanging, Alright. make it right. Terus Say you will, say you koma won't. But deep down I know you want. Come and see me for once. Do it, baby. Really, really, I don't wanna sound crazy. But tonight, let's make it count. Come and see me, turn it around. Just come and see me for once. Come and see me for once. You don't ever come to me. You don't ever come to me. All that time on the phone, but you never make the drive. Why you gotta make it hard? Just come alive. Come and see me for once. Come and see me for once. Why you kita gotta tidak make me lama wait? yang bisa bisa peminjaman Come and see me. tanggal pinjam Just come and see me. pinjam terus from peminjam pindah join anggota ya Look, I don't wanna be the one to say I told you so, but we've been running around in circles, nowhere left to go. I gave you every single piece of me. I paid the cost, but now I'm looking in the mirror, seeing what I lost. You say you're busy, say working on a better you, but I've been sitting here alone inside this empty room. I've been waiting on the line just to get a little time. I've been losing all my mind, looking for a sign, that you're ever coming home, or am I better on my own? I've been waiting on the line. buku titik edit Yeah, I'm wasting time. koma sudah ya Tell me, berhasil is it untuk worth the materi stress? joinnya. Is it worth the mess? I put you high, but the Oke, rest. kita akan lanjut ke materi having materi fungsi agregat dan query.
langsung aja. Yang pertama ini untuk menghitung jumlah anggota, kita dapatkan perintah select all I've been waiting on the line tentang just to get a little time. I've been losing all my mind, looking for cash some sehingga kita taruh di coming home or alias dan anggota ini. Jadi kita from anggota wasting time. dari sama select all seleksinya from nah ini sudah. Nah tadi anggotanya ada 3, jadi hitungnya 3. Nah, lanjut kita ke menghitung semua jumlah ya, jadi menghitung total ya, jadi menghitung total apa ya, stok aja ya, total stok buku tadi ya. Tinggal select hitung stok hash alias tadi stok enter from book. Nah ini stoknya ada 9 juta. Lanjut kita ke materi apa ya ini? Average ya, rata-rata atau rata-rata itu rata-rata stok dulunya ya. Nah, select AFD stok hash rata stok from to hanya segini. Lanjut ke mencari nilai terbesar ya dari stoknya ya, atau max like max stock hash stock stock from buku. Ini apa misalnya itu buku apa tadi, data kayaknya. Terus yang itu minimalnya select min stock ya, karena minimal jadi min add stock minimal. Oke, dari buku buku stok minimalnya 4 ya. Lanjut kita ke menghitung setiap jumlah anggota ya, peminjaman, jumlah anggota peminjaman. Nah, kayak grup by ya, select ID anggota, terus langsung dulu tentang hash jam from group by
ID yang tidak ini. Oke, mungkin itu sekian dari tugas basis data saya. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.